Анча-мунча көрүнө бербейт машина базарда. Бул базар көрүнүп тартып коелу деп чечтик. Мотоциклды жакшы көргөн көрүүчүлөрүбүзгө не деп аталат? Стелс. Бул кайсы жактыкы? Кытайдыкы? Кытайдын мотоциклы. Bir айландырып көрсөтүп коеюн. Так, спидометр. Мындай даже мындай кичинекей дисплей бар экен. Электронный. Багы канча литр? 17 литр. Жакшы, мында каскасы менен кошо. Эми кагазына кайрылалык. 2013, объему 02 экен, 02. Телефон номерлери. Бензинде да булар, Бензинде. Бая аралашпай эле таза эле бензин эле куюлу берет, Жылы 2013. Басы 50 000 сом деп атасыңарбы? Расходу 100 километрине 2 литр экен. Сидениясына көрүп турганыңыздар, 2 адам кеңирип отурат. Мага неси жакты, но бензин багын объему көпкө чейин жетет. Буну мен даже Бишкекке деле жетип алса окшойт. Nexia 2. Но спортивный тюнингделиптир, обвестери менен. Повторитель повороты дагы бар, башкача. Жылы 2011, объему 1.5. Пробеги канча болуп калды экен? 230 000 километр экен пробеги. Бул арка жагынан көрүнүшү. Басы 200 000 деп атат эси. Айтылыш басы. Nexia 2. Пробеги канча болуп калды? Жылы 2013, объему 1.5. Пробегин билбейсиңби? Басы 250 000 деп атат эси. Nexia 2. Жылы 2012, объему 1.5. Басы 200 000 деп атат эси. Nexia 1. 2005, объему 1.5. Bası 160 000 deydi. Neyse. Nexia 2. ...2012, объему 1.5. Bası 200 000 som. Lanos 2. Lanos 1. 1999, объему 1.5. Bası 130 000. Dağı kemi var deydi. Neyse. Dağı uşunun ile janında Lanos 2. Bul kança болуп атат экен? 140 000 сом деп атат. Жылы 2001. O telefon номерлери. Nexia 2. 2008, объему 1.5. Bası 170 000 сом. Kemi var deydi. Простой мотор деп атат эси. Nexia 2. 4 баллону тең. Онда жакшы экен, шиповый. Протекторларда бийик, жаңы. Зимнийда. 2010 жылы. Сонс деп коеба мотор. Сөз перегон деп жазып коюптур. Телефон номерлери. Басы 190 деп атасыңар, 190 000 сом. Пробеги канча болду экен? Билбедиңер? Пробегин точно билбейт экен эси. Nexia
2. Екі мың тоғыз, объемы 1.5, басы 170 дедіңер, а? 170 мың сом. Каналын көрүүчүлөрү, біз Лабо қатарға келдік, Лабо Дамас. Дэу Дамас. О, Лабо свежий перегон. Жылы 2012 свежий перегон. Газда. Басы 77 мың пробег дейді. Басы 270 мың сом. Бо Лабоны алыстан көрсетіп қойырайын. 245 мың сомға сатылыптыр 2013 жыл. Мо көк Лабо нарашкалар қойылған екен. Свежий перегон. Жылы 2013. Газда. Бензинлі екен, бұл? Бензинлі екен бұл. 290 мың сом дейді. Сыртынан аябай тұнық жақшынақай. Бұның пробегі қанша болып қалды екен? Пробеги 200-ден ашық дейді есі. Дэу Дамас 2. Газ бензинде. Жылы 2005, объему 2.8, коробка механика. Басы 210 мың сомды отат есі. Лабо нарашкалары қойылып тұр. Жылы 2000 бензинде, басы 180 мың сом. Daha bir akıllı Labo, narашкалары бар. Бортында жиылып қойылып тұр. 2006, объемы 0.8, бензинде. Басы 260 мың сом кемі бар дейдіз. 240 ба? 240 мың кемі бар дейдіз. Лабо, онда тенті бар. Есі бірақ без номерді отады. Без номер екен. Свежий перегон 2015, объемы 0.8. Басы 230, а? 230 мың. Без номері дағы бір жол айтып қойын. Жылы жаңы Лаболордан тенті бар екен. Кабинаның үстінде мұнандай крытый багажникті қот. Ошонсы дағы бар. Жылы 2016, объемы 0.8, басы 330 мың сом. 330 мың. Пробеги қанша болып қалды екен? Пробеги 127 мың километр. Бұл газда же бензинде? Газда екен. Дэу Дамас 1999. Өзіңіз айтып қойсыз бұл? Benzinde. Kaçan geldi bu? Gelgenine 3 yıl olup kaldı. Karaya'dan gelgenine. Karaya'dan gelgenine 3 yıl. Soğuk taza çiligi yok. Düz yerde. Daha basın kaytalak koyunuz? Soğuk kraska. Bası 150 kemi var. Mahvolsa. Oldu. Zaman okul şataymış. Kızıl Damas. Жылы 1996 оқшой, жеті басы 150 мың сом дейді. Телефон номерлері жоқ екен. Дамас, Лабо, кешіресіздер, нарашкалары бар екен. 1997 есі іштетілген, жақсы іштеп бергенді отады. Benzinde ha bunlar? Benzinde 100 қанша да отасыз? 165 мың. 165 мың да отады. Квартира алдым. Лабо нарашкалары қойылған. 2012 жылы газда.
Bağısı 270 bin som. Sizler kança oldu? 290 narашка жоқ, а? Свежий перегон. Газда жүрөт 2013. Ой, кечиресиздер. Бағасы 290 мың сом.